बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूजीआई में इकनॉमिक्स का टीचर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि कायनात का खालिक करीम रब आप तमाम को अपनी अमान में रखे, आपको अच्छी सेहत से नवाजे, हर बीमारी तकलीफ़ आजमाइश से आपको महफूज फरमाए। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स पार्ट 2 में हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा चैप्टर था नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान। और नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान में इससे पहले जो हम अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं वो हैं डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में फ़ी कौमी आमदनी की पैमाइश में क्या मुश्किलात हैं, वो टॉपिक हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने फ़ी का आमदनी पर कैपिटा इनकम का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक हमने उसमें बात करनी है कि काजेज़ ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में फ़ी का आमदनी की में कमी की वजूहात क्या हैं, इस पे हमने बात की है। और उसके बाद बेटे हमने ये जो हमारा काजेज़ ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान है, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में इसी को डिस्कस किया है। बहुत आम सवाल है बेटे, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्क्राइब द काजेज़ ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में फ़ी का आमदनी में कमी की वजूहात क्या हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बेटे वो है कि फ़ी का आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या फ़ी का आमदनी को बढ़ाने के आप उन्हें अक़दामात भी लिख सकते हैं, अक़दामात भी लिख सकते हैं। इसी अक़दामात को बेटे आप तजावीज़ भी लिख सकते हैं, ये भी सवाल हो सकता है, या इसको हम बढ़ाने के तरीके भी लिख सकते हैं। इन तमाम का मतलब एक ही है। अगर आपसे आपके पेपर में जो पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल इन सूरतों में या इस वर्डिंग में आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटे सवाल आज हमारा टॉपिक क्या है कि हमने इसमें ये डिस्कस करना है कि पाकिस्तान की फ़ी का आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो बेटे सबसे पहले तो बात को पता होना चाहिए कि फ़ी का आमदनी क्या होती है। फ़ी का आमदनी या जिसे हम के लिखते हैं पर कैपिटा इनकम, ये है बेटे टोटल नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन, नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान की फ़ी का आमदनी कम है, ये हमने इसको डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में फ़ी का आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसका एक आसान तरीका तो बेटे ये है कि जो मसाइल आपने या उसमें कमी के आपने फैक्टर डिस्कस किए हैं उन्हीं को आप पॉजिटिव कर दें, यानी उन्हीं की करेक्शन कर दें, इस्लाह कर दें, तो वो फ़ी का आमदनी में को बढ़ाने के असबाब हो जाएंगे, या मेजर्स टू इंक्रीज़ पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान। एक तो ये फार्मूला है। दूसरा ये है कि आप जो है ख़ुद से भी, बुक से भी, अपने नोट से भी आप जो है इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, मसलन लिटरेसी रेट और हाई रेट पॉपुलेशन है तो हम कहेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल। हम कहेंगे एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, हम तो इसका हल क्या लिखेंगे कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। इसके बाद हम जो है वो लिखेंगे लो लिटरेसी रेट, तो हम लिखेंगे कि इंक्रीज़ लिटरेसी रेट।
تو یعنی کہ جو हमने मसाइल इससे पहले डिस्कस किए हैं उन्हीं को हमने जब उसकी करेक्शन लिखनी है, सलाह लिखनी है, तो वो आपका टॉपिक बनेगा फ़ी कस आमदनी को बढ़ाने के इक़दामात, या हाउ टू इंक्रीज़ पर कैपिटा इनकम, या मेजर्स टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। तो बेटे इस पे बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो करेज, डिटर्मिनेशन एंड करेज। तो जब कोई किसी भी मुल्क की आवाम जो है ये सोच लेती है, ये तहैया कर लेती है और बड़ी ऑनेस्टली, बड़ी डिवोशन के साथ, बड़ी लॉयल्टी के साथ ये डिसाइड कर लेती है कि हमने अपने मुल्क को तरक्की देनी है, यानी जिससे हम जज्बा भी कह सकते हैं, जिससे हम करेज, एंथुसियाज्म कहा जाता है, डिटर्मिनेशन है, डिवोशन है, या मतलब है कि विल हम कहते हैं, विल भी हो सकता है कि जब कोई कौम ये सोच लेती है कि ये ज़हन बना लेती है और ये इरादा कर लेती है कि अपने मुल्क को तरक्की देनी है, तो ये सबसे पहली वजह है कि फ़ी का आमदनी को बढ़ाया जा सकता है इसी एक सोच के साथ। दूसरी है कि डिक्रीज़ इन बर्थ रेट, शरह पैदाइश में कमी, यानी कि शरह देखिए अब आप इसमें कि नेशनल इनकम पे हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आती है। बेटे ये डिवाइड होने वाला डिजिट जितना कम होगा उतने ही पर कैपिटा इनकम का आंसर ज़्यादा आएगा। तो आबादी को कंट्रोल करने के जब हम आबादी को कंट्रोल करते हैं तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होती है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्टली लिंक होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ। आबादी को कंट्रोल किया तो पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, और पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगी तो ये जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बुलंद होने का ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। और अगर हम आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये तवक्को करना नामुमकिन है, हमारे लिए मुश्किल है कि हम इक़्तिसादी तौर पर इकोनॉमिकली जो है वी कैन मेक प्रोग्रेस, हम तरक्की कर सकते हैं। तो पहली वजह मैंने आपको यानी पहला सलूशन आपको क्या बताया है कि जब इरादा कर लिया जाता है, एक मतलब है एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए कौम के अंदर, तो ये पहला एक पॉइंट है फ़ी का आमदनी बढ़ाने का। दूसरा क्या है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी अब में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है बेटा डोमेस्टिक सेविंग, या जिसको हम प्राइवेट सेविंग भी कहते हैं। तो बेसिकली आमदनी जो है हमारी इनकम हमारी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, यानी उसी इनकम में से हम कंज्यूम भी करते हैं, उसी इनकम में से जो है हम सेव भी करते हैं। तो जितना हम अपने सेविंग रेट को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और उतना ज़्यादा जो है हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ती है। और अगर यही सोच एक कौमी सतह पर अगर हम इसे देखें कि नेशनल लेवल पर अगर हम इसी स्टेटस को या इसी एलिमेंट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो मजमूई तौर पर जो मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो बचतें होती हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाई जाती हैं, यानी जहाँ से रिटर्न आता है। तो बचतों में या सेविंग रेट को बढ़ाकर भी हम जो है फ़ी का आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हैं। और ख़ासकर जो हम सेविंग करते हैं वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होनी चाहिए, अर्बन में भी उसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से जो है पर कैपिटा इनकम को हम किसी हद तक जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा पॉइंट है कि इंक्रीज़ एग्रीकल्चरल आउटपुट। जैसा कि हमने पहले इसमें डिस्कस किया है कि पाकिस्तान की इकानमी का जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना, उसे तरक्की देना जो है ये इस बात की ज़मानत है कि उस मुल्क की ज़रूरी पैदावारें बढ़ेंगी, ख़ाम माल बढ़ेगा, खुराक के वसाइल बढ़ेंगे, ख़ाम माल रॉ मटीरियल का रेट इंक्रीज़ होगा। तो एक ज़राअत को तरक्की देने से या ज़रूरी पैदावारें बढ़ाने से भी जो है
ہم فی کس آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ زراعت کی جہاں تک بات ایگریکلچر کی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تقریباً 50% پاکستان کی لیبر فورس جو ہے اس شعبے سے وابستہ ہے، اور اسی شعبے کی پیداواریں جو ہیں وہ ملکی ضروریات بھی پورا کرتی ہیں اور زر مبادلہ فورن ایکسچینج ارن کرنے کا بھی ذریعہ ہوتی ہیں۔ ہم اپنی پیداواریں جو ہیں جس طرح سے جہاں پر اس میں آپ کی بک میں بھی ہے کہ ابھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایگریکلچر آؤٹ پٹ اس صورت میں بڑھا سکتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، یعنی ہمارا ایگریکلچر سسٹم جو ہمارا ایریگیشن سسٹم ہے وہ ایڈوانس ہونا چاہیے، ہمارے فارمنگ میتھڈ جو ہیں وہ ایڈوانس ہونے چاہیے، ایگریکلچر ریسرچ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ فارمر کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، اس سے سیکورٹی ہونی چاہیے، اسے انکریج کرنا چاہیے۔ یہ وہ سٹیپ ہیں، یہ وہ میئرز ہیں جن کو جو ہے کر کے پازیٹیولی کر کے ہم اپنے زرعی شعبہ کی پیداواروں کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور زرعی شعبہ کی پیداواروں کا بڑھنا یا زراعت کی ترقی جو ہے، ایگریکلچر ایڈوانسمنٹ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایک تو اپنی ملکی ضروریات بھی ہم پوری کر سکیں گے، ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ باہر سے امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی، اور دوسرا ہمیں اس سے فائدہ یہ ہوگا بیٹا کہ ایک تو ہماری امپورٹ کم ہو جائیں گی، اور دوسری یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی۔ پاکستان کی پروڈکٹ جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں، مثلاً کاٹن پروڈکٹس ہیں، کارن ہے، ٹوبیکو ہے، یہ دور دور یعنی کہ تقریباً دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہم اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں، جیسے کہ پاکستان گنا پیدا کرنے والا تقریباً 7واں بڑا ملک ہے دنیا کا، پاکستان گندم پیدا کرنے والا 8واں سے 9واں بڑا ملک ہے دنیا کا، پاکستان ٹوبیکو کی پیداوار میں دنیا میں پاکستان ایک مقام رکھتا ہے، کاٹن پروڈکشن میں، کاٹن جار میں پاکستان کا ایک بہت بڑا تعارف ہے پاکستان کا۔ تو یہ ایگریکلچر سیکٹر کو امپروو کر کے اسے ترقی دے کر ہم اپنی نیشنل انکم کو بھی بڑھا سکتے ہیں، اور نیشنل انکم کا بڑھنا جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فی کس آمدنی یعنی پر کیپیٹا انکم بھی انکریز ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا ہے بیٹے ایگریکلچرل ایڈوانسمنٹ، انڈسٹریل ایڈوانسمنٹ۔ تو پاکستان کی ایگریکلچر کے ساتھ جو سب سے پیرالل جو ایک سیکٹر کام کرتا ہے وہ پاکستان کی انڈسٹری ہے۔ پاکستان کی انڈسٹریل آؤٹ پٹ جو ہے، انڈسٹریل پروڈکٹ جو ہے، یہ پوری دنیا میں جانی پہچانی اور مانی جاتی ہیں۔ پاکستان میں جو ہے مطلب اسپورٹس پارٹیکلز ہیں جو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں پاکستان سے ایگریکلچر آؤٹ پٹ جو ہے یہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، اور بھی ہینڈ میڈ بہت ساری پروڈکٹ ہیں جو انڈسٹریل جن کے لارج سکیل کی بھی ہو سکتی ہیں، سمال سکیل کی بھی ہو سکتی ہیں، تو پاکستان سے دنیا کے دوسرے ممالک کو بھیجی جاتی ہیں، ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ تو اب یعنی کہ جہاں پر ایگریکلچر سیکٹر امپروو کرنے سے پر کیپیٹل انکم بڑھ سکتی ہے، اسی طرح بالکل اس کے متوازی سطح جو ہے، اس کے پیرالل جو ہے انڈسٹریل سیکٹر کو امپروو کرنے سے بھی پاکستان میں جو ہے پاکستان کے زرعی شعبہ کو ترقی دی جا سکتی ہے، پاکستان کی انڈسٹری ترقی کرے گی، اور اس سے جو ہے لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کی پر ہیڈ انکم بڑھے گی، پر کیپیٹل انکم بڑھے گی، جس سے سیونگ ریٹ بڑھے گا، کنزمپشن بڑھے گا، ڈیمانڈ بڑھے گی، بزنس میں کاروبار وسیع ہوں گے، اور روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع جو ہیں وہ میسر ہوں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے اب ہم صنعت کو ترقی کیسے دے سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ صنعت کو ترقی کیسے دے سکتے ہیں؟ اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ انڈسٹریل جو ہے لون دیے جائیں، پروجیکٹنگ دی جائے، باقی جو ہے اس کے علاوہ ہماری جو لیبر فورس ہے اس کو ٹریننگ دی جائے، اس کو ایجوکیٹ کیا جائے، کہ جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، انہیں ترغیب دلائی جائے کہ وہ اس پروڈکشن کی طرف آئیں۔ حکومتیں، ہماری تمام حکومتیں یہ کوشش کرتی رہی ہیں، موجودہ حکومت بھی ہماری یہ کوشش کر رہی ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے وہ تمام میئرز کیے جائیں جو کہ وہ اس کے لیے ضروری ہیں یا جو ریکوائرڈ ہیں۔ اب اس صورت میں جو ہے اس بات کا انشاءاللہ کبھی امکان ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اقتصادی طور پر ترقی کرے گا، اور ترقی کرنا جو ہے یہ بیسیکلی فی کس آمدنی کا، پر ہیڈ انکم کا بڑھنا جو ہے یہ انڈیکیٹر ہے ڈیولپمنٹ کا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ترقی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ
بیٹے جو ہے پاکستان میں پر کیپٹا انکم کو بڑھانے کا ایک اور جو ایک سورس ہے وہ ہے انرجی سورسز، پاور سورسز میں اضافہ، یعنی انکریز پاور ریسورسز۔ ہمارے پاس جو پاور ریسورسز اس وقت جو ہیں اس میں الیکٹریسٹی ہے، اس میں گیس ہے، اس میں پیٹرولیم ہے، یورینیم ہے، یہ وہ ہمارے کول ہے، یہ وہ ہمارے سورسز ہیں جن کو ہم پاور ریسورسز کہتے ہیں۔ اور کسی بھی ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ماڈرن ایج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ پاور ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ان کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ملک میں ان پاور ریسورسز کو بڑھایا جائے، یعنی الیکٹریسٹی، پاکستان میں الیکٹریسٹی کی پروڈکشن زیادہ ہو، کول کی پروڈکشن زیادہ ہو، یورینیم کی پروڈکشن زیادہ ہو، نیچرل گیس کی پروڈکشن زیادہ ہو، پیٹرولیم کی پروڈکشن بھی، اگر پیٹرول تو خیر پاکستان میں جو ہے وہ اس کی پروڈکشن ہوتی نہیں، لیکن یہ ہے کہ باقی جو ہیں کول ہے پاکستان میں فائن کوالٹی کا جو ہے پروڈیوس ہوتا ہے۔ الیکٹریسٹی کے اپنے پاکستان کے آئی پی پی پروجیکٹس بھی ہیں، گورنمنٹ کا پبلک لیول پہ بھی پروجیکٹ ہے۔ تو ان پاور ریسورسز جو ہے یہ کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ میں ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں۔ جس ملک میں پاور ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں، مثلا وہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، وہاں پر گیس جو ہے وہ وافر مقدار میں ملتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کول پروڈکشن ہے، کیونکہ کول سے بھی تھرمل الیکٹریسٹی پروڈیوس کی جاتی ہے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو پاور ریسورسز کا زیادہ ہونا یہ ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے اگر ٹاپک کے حوالے سے اس کو بات کریں، جو کہ ہمارا آج کا ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پر کیپٹا انکم کو بڑھانے میں پاور ریسورسز کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں بیٹے، اگر پاور ریسورسز زیادہ ہوں گے تو انڈسٹری جو ہے وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوگی، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایگریکلچرل ایڈوانسمنٹ ہوگی، جاب اپارچونیٹیز کریٹ ہوں گی، انفلیشن ریٹ کم ہو جائے گا، پروڈکشن بڑھے گی، اور ڈومیسٹک لیول پہ انفلیشن کم ہوگا۔ اس کے بعد یہی والی پروڈکٹ جو ہوتی ہیں یہ باہر ایکسپورٹ کر دی جاتی ہیں، وہاں سے فارن ایکسچینج ارن کرتے ہیں، جس سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے ایکولیبریم ہو جاتا ہے، بیلنس آف ٹریڈ بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو عناصر ہوتے ہیں، تمام ایلیمنٹ، یہ بیٹے ایک دوسرے کے ساتھ کوریلیٹڈ ہوتے ہیں، یہ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی ایک چیز کے بڑھنے سے پوری ہماری اکانومی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے، امپروو ہوتی ہے، اور کسی ایک فیکٹر کی کمی کی وجہ سے وہ باقیوں کو بھی کانٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتی ہیں۔ تو بیٹے ان جو اگر فرض کیا کہ پاور ریسورسز کے کرائسز ہیں، جس طرح بجلی کے ہو جاتے ہیں، کچھ گیس کے ہو جاتے ہیں، پیٹرول کے ہو جاتے ہیں، تو ان کو ریموو کر کے، ان کو ریڈیوس کر کے، ان پر قابو پا کر ہم پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اور پاکستان کی ترقی دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بیٹے جو ہے پاکستان کی پر کیپٹا انکم بڑھانے میں ٹرانسپورٹیشن کا بھی کردار ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹ یعنی کہ ہم اس کو کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں، مینز آف ٹرانسپورٹیشن اسے کہا جاتا ہے، مین آف کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ تو مینز آف ٹرانسپورٹیشن جو ہیں بیٹے، یہ بنیادی طور پر ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ اگلے ہم چیپٹر میں پڑھیں گے۔ پاکستان کے مینز آف ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن اینڈ ہیومن ریسورسز، یہ ہمارا 1-2 چیپٹر کے بعد ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے۔ لیکن اس میں بھی ہم نے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن مینز کو امپروو کرنے سے پاکستان کی پر کیپٹا انکم کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ سپوز کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہوتے کیا ہیں، کہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن مین آل دی ریسورسز بائی وچ ٹریڈ پارٹیکلز اینڈ پیسنجر آر ٹرانسپورٹڈ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس۔ وہ تمام ذرائع جن کے ذریعے ہم سامان تجارت اور مسافروں کو ایک سے دوسری جگہ پر پہنچاتے ہیں، انہیں مینز آف ٹرانسپورٹیشن یا ذرائع آمد و رفت یا نقل و حمل کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ 3 ہوتے ہیں، لینڈ ٹرانسپورٹ، ایئر ٹرانسپورٹ اور واٹر ٹرانسپورٹ۔ تو جتنے مینز آف ٹرانسپورٹیشن جتنے فاسٹ ہوتے ہیں، جتنے اکانومیکل ہوتے ہیں، لو کاسٹ ہوتے ہیں، اتنا ہی
मुल्क तरक्की करता है। जिस मुल्क की सड़कें अच्छी हैं, रेलवे का निज़ाम अच्छा है, एयर ट्रैवलिंग अच्छी है, तो ये ट्रेड में भी मामन साबित होती हैं। इसके अलावा सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ में भी ये हेल्पफुल होती हैं कि चीज़ें जो होती हैं वो प्रोडक्शन यूनिट से बर वक्त जो है कंज्यूमर तक पहुंचती हैं, जिससे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के साथ हज़ारों लाखों लोगों का जो है रोज़गार वाबस्ता होता है, उनका जो है वो उससे अपनी रोज़ी कमा रहे होते हैं। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं, अच्छे होते हैं, सूटेबल होते हैं, सफिशेंट होते हैं, तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, जो कि डायरेक्ट जो है पर कैपिटा इनकम में इजाफे का सबब बनती हैं। तो बेटे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी एक जो है अपना ज़रूरत है पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए। उसके बाद बेटे है हमारी जो कुछ हमारी ऐसी जो हैं वो सिक यूनिट होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट, कुछ हमारे ऐसे भी हैं जो मतलब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में जो है ख़ासकर वो इंस्टीट्यूशन जो डेफिसिट जा रहे होते हैं, यानी जो डेफिसिट प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, उन्हें सिक यूनिट भी कहा जाता है, कि ये मुल्क की माशी तरक्की में, इकानमी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी रुकावट होते हैं। कई ऐसे अदारे हैं जो इस वक्त जो डेफिसिट में काम कर रहे होते हैं। मसलन ये है, डेफिसिट का मतलब ये होता है कि उनके अखराजात ज़्यादा होते हैं और उनसे आने वाला रिटर्न या रेवेन्यू कम होता है, जिसे हम कहते हैं कि वो यूनिट जो हैं वो खसारे में चल रहे हैं या डेफिसिट फॉर्म में चल रहे हैं। तो इन अदारों में अगर हम उस करप्शन को रिमूव कर देते हैं, करप्शन का ख़ात्मा हो जाता है, उन्होंने हम मॉडर्न अगर हम स्केल पर उन्हें हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और उसके ये होता है कि उससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है। तो ये जो 6 यूनिट होते हैं, ये मतलब इनको बहाल करना, रिस्टोर करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और इनको करेक्ट करना, इनको रिस्टोर करना, फिर जिन्हें प्रोडक्शन के काबिल बनाना, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, ये पब्लिक अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है। अरबाब इख्तियारात लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि इसके बारे में जो है प्रॉपर प्लानिंग की जाए, मनसूबाबंदी की जाए, ताकि इनको भी जो है वो पैदावारी अमल में लाया जा सके। उसके बाद पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए बेटे एक है लिटरेसी रेट, कि मुल्क में तालीम का फैलाव ज़्यादा होना चाहिए, तालीम और तरबियत का रुझान पैदा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन बनाए जाएँ, ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएँ, रिसर्च सेंटर बनाए जाएँ, और वोकेशनल सेंटर होने चाहिए, जिसमें पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ राग़िब करना चाहिए। इजी अप्रोच होनी चाहिए, बड़ा कम्प्रिहेंसिव मेथड होने चाहिए, क्योंकि तालीम एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो दूसरे को मुसख्खर कर सकता है, तस्कीर कर सकता है, फ़तह कर सकता है। तो पाकिस्तान के हवाले से भी हम इसी बात को जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के वो एम्फिसाइज़ करते हैं, बल्कि हाईलाइट करते हैं कि पाकिस्तान में तालीमी जो सिलसिला है, जो तालीम का मेयार है, उसको बुलंद किया जाए, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, क्योंकि तालीम को बढ़ाने से मुल्क तरक्की करता है। जितने उस मुल्क के अफराद तालीम याफ्ता होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उतना ही वो मुल्क की तरक्की में मुआवन और मददगार साबित होते हैं। और इसके अलावा दो पहलुओं से वैसे तो लिटरेसी रेट, ख्वानदगी बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन ख़ासकर 2 हवालों से। एक है कि दही इलाकों में, रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत महसूस की जाती है कि वहाँ पर भी तालीमी मौक़े होने चाहिए। और इसके अलावा ख़ासकर जो ख़वातीन की जो तालीम है उस पर भी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे माशरे का एक बहुत अहम किरदार हैं, और मुल्क की माशी तरक्की में उनका भी किरदार होता है। उसके अलावा बेटे हमने
लास्ट अपने प्रॉब्लम में एक हेडेक पड़ी थी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसका अगर सॉल्व किया जाए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जाए, अमीर गरीब के दरमियान वक्फा कम करने की कोशिश की जाए, ये नफ़रतें, ये स्ट्राइक, ये हड़तालें और ये मामलात ख़ुद ब खुद जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर निकलता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट हमने वहाँ पर प्रॉब्लम में हम एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि डिफेक्टिव प्लानिंग, तो वी कैन इंक्रीज़ पर कैपिटा इनकम बाय इफ़ेक्टिव प्लानिंग, कि हम मनसूबाबंदी, बेहतरीन मनसूबाबंदी के ज़रिए मुल्क की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो वो जो हेडिंग हमने बेटे वहाँ पर पढ़ी थी, वहाँ भी मैंने आपको समझाया था कि पाकिस्तान में हो रही है डिफेक्टिव प्लानिंग। अगर हम इसको इफ़ेक्टिव प्लानिंग करते हैं, मौसर मनसूबाबंदी करते हैं, तो इससे मुल्क की कौमी आमदनी भी बढ़ेगी, रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे, फ़ीकस आमदनी में भी इजाफ़ा होगा। उसके अलावा जो है पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि वी मस्ट बी ऑनेस्ट एंड लॉयल विद आवर कंट्री। हम अपने मुल्क के साथ हमें मुखलिस होना चाहिए, दयानतदार होना चाहिए। और ये जो एक खसूसियत है, ये जो खूबी है दयानतदारी और ईमानदारी और हुब्बुल वतनी वाली, ये भी हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होगी। हमारा मुल्क इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फज़ल व करम से तरक्की करेगा, मुल्की मसाइल हल हो जाएंगे, फ़ीकस आमदनी में इजाफ़ा हो जाएगा, ज़राअत का शुबा तरक्की करेगा, सनत तरक्की करेगी और हमारी बरामदात बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, हमारा पूरी दुनिया में एक नाम होगा। ये बेटे हमारा जो चैप्टर था नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान, इसकी थ्योरी हमने पढ़ ली है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में वो इस चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।